Agoy, wala mong gana. Eventually, Nabisi sila. Nagtaod og booster antenna for internet. Sa manggod ning New Korea na. Tako anang Paska manghinaya ng internet diri da banda. dili na das magana. a few inches later. Sige silag alsa. Oh. Ana gyud na mangitag signal diri dapita. Pertig yung lisura. Ingon ani yun ning bukid. A few moments later. Ana gina diring dapita, masaway signal. Much later. Six hours later. Pansak man tuloy mo ka ganyan, di ba? Na buka diha, na. Itong nandun ka ni bro. Hoy. Hoy, ta. Hoy. Yun. Ngani lang ka dyan. Diba? Imo ka na mo kuan ba? Bas ni Martin. Boleh sana pak? Lagi, anak lagi nih. Tinggal dikit aja kan? Nah, kita langsung The next day. Tomorrow for sure.